Kita goyang sama-sama ikut Upin Ipin ya. Sedia? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Marilah semua goyang Upin Ipin. Mari yuk ikut goyang Upin Ipin. Mari
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Bertemu kita lagi dalam siaran langsung program Jerayawara secara maya Prasekolah dan Tadika Swasta Daerah Kuching untuk hari yang kedua. Pihak program Jerayawara secara maya Prasekolah dan Tadika Swasta Daerah Kuching amat mengalu-alukan kehadiran semua penonton yang masih setia menyaksikan program ini secara langsung melalui saluran YouTube bermula dari hari pertama sehingga ke hari ini. Para penonton yang dikasihi sekalian, untuk pengisian program kita pada hari ini, terdapat dua agenda yang akan kita saksikan, iaitu yang pertama, Forum Kepentingan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, dan yang kedua adalah mengenai kuiz dan Google Site. Sebelum kita meneruskan kepada agenda pertama kita, di sini saya ingin memaklumkan bahawa pemenang kuiz webinar yang telah berlangsung semalam, iaitu kuiz webinar pencegahan penyakit berjangkit, adakah vaksinasi selamat untuk kanak-kanak, dan juga pemenang kuiz untuk forum yang akan kita saksikan pada hari ini, dan pemenang cabutan bertuah untuk penonton yang akan memberi maklum balas di dalam Google Site akan diumumkan melalui laman Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Oleh itu, diminta agar semua yang menyertai sentiasa peka dengan setiap pengumuman yang terdapat di dalam laman Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Para penonton yang dikasihi sekalian, oleh itu, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan program kita dengan agenda yang pertama, iaitu Forum Kepentingan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Mengapakah pendidikan awal kanak-kanak itu begitu penting? Untuk kita mengupas secara lanjut, kita serahkan program ini kepada moderator kita untuk mengupas secara lanjut tajuk forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Salam sejahtera, salam perkenalan dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Bersyukur kita pada hari ini kerana dapat kita bertemu dalam gelanggang Forum Sempena Jerayawara secara maya Prasekolah dan Tadika Swasta Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kuching Negeri Sarawak. Bersama saya, McLifton Temak Sinau pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kanak-kanak ibarat kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa supaya menjadi pelapis generasi negara. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting dalam menentukan hala tuju kehidupan mereka pada masa akan datang. Namun, masih ramai yang kurang pasti untuk mencorakkan kanak-kanak mengikut acuan yang betul. Mungkin ada yang tidak pasti maksud sebenar pendidikan awal kanak-kanak. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, Kepentingan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan tiga orang ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama, Puan Nur Fadilah binti Hamdi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Prasekolah dan Rendah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Beliau pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Asajaya sebagai guru dan ketua bidang. Penyelia kurikulum di Pejabat Pendidikan Daerah Samarahan. Ketua Unit Pengurusan Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Penolong Kanan Pentadbiran Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah Kuching, seterusnya Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Senibong Lundu. Sumbangan beliau dalam perkhidmatan, beliau merupakan Ketua Unit Prasekolah yang terlibat dalam program SAP NKRA Pendidikan berkaitan pendidikan prasekolah mengenai pertambahan bangunan dan kelas prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia di Sarawak. Malah, beliau memulakan hubungan kolaborasi dengan agensi-agensi pelaksanaan pendidikan awal kanak-kanak di Sarawak.
Seterusnya, ahli panel yang kedua, Puan Kashnita binti Eden, Ketua Cawangan Psikologi dan Kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri, Taman Seri Puteri Kuching, Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia Putrajaya dan Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Pengalaman beliau membantu kanak-kanak dan keluarga yang menghadapi masalah, mangsa keganasan rumah tangga, pesalah muda, mangsa bencana atau krisis seperti waris tragedi MH17 dan tragedi helikopter Sebuyau 2015. And our panel, Mr. Jason Kong, President of Association of Kindergarten Operators, Sarawak and the co-founder of iBanco, is an entrepreneur, blockchain strategist, internet marketeer, and financial advisor. In the early years of his entrepreneurship, he had managed over 25 education centers throughout Malaysia. He was drawn into the education industry, having the focus of bringing quality, affordable, and accessible education for all. Throughout his year in this industry, he tried various ways to fill gaps and faults by leveraging new technologies to reshape the education industry. His goal is to collaborate with professional educators to enhance, extend, and enrich students' learning experiences through the use of education devices and software. He is constantly ready to empower curious students with skills, confidence, and knowledge they need to face the future of unknowns. Dengan kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang dan salam perkenalan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada kali ini. Hadirin sekalian, pada tahun 2002, binaan pada Akta Pendidikan 1996, Akta 550, mewajibkan pendidikan rendah di negara ini. Setiap ibu bapa yang merupakan warga negara Malaysia hendaklah memastikan anaknya yang genap umur 6 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa untuk didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah. Namun begitu, terdapat juga segelintir masyarakat yang keliru di antara pendidikan awal kanak-kanak dengan pendidikan wajib ini. Pada pandangan ahli panel kita yang pertama, apakah perbezaan di antara pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan wajib? Seterusnya, adakah pendidikan awal kanak-kanak ini termaktub dalam Akta Pendidikan 1996? Dengan ini, majlis mempersilakan Puan Nur Fadilah untuk memulakan pusingan yang pertama. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih saya nak ucapkan kepada PPD Kuching kerana ada inisiatif ini untuk mengadakan forum seperti ini dan juga kita terima kasih kepada semua ahli panel yang lain kerana sudi menyertai forum yang dianjurkan oleh PPD Kuching ini. Alright. Seterusnya kita berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh MC kita berkaitan dengan apa perbezaan di antara pendidikan wajib dan juga pendidikan prasekolah. Adakah pendidikan prasekolah dianggap sebagai pendidikan wajib? So kita lihat kepada slide dahulu and then kita akan lihat juga background pendidikan awal kanak-kanak di bawah Kementerian Pendidikan. Okay, ni sedikit background ya. Alright, the background of our Ministry of Education, Preschool Education Baik, under the Ministry of Education, the ministry became directly involved in the implementation of the preschool education after obtaining the approval of the cabinet meeting on the 18th December 1991.
if compared to the other agencies, like what you call under Japanese, okay, we are not we familiar with the with Tadika perpaduan, and then of course under Kemas, Jabatan Kemajuan Masyarakat, okay, they started much earlier than us, under Kementerian Pendidikan. Right. The program was launched in 1992, known as Prasekolah Annex, with involving 1,017 schools with 1,131 classes at that time. And then under the Education Act 1996, Act 550, and Act to provide for the preschool education in the national education system. And through this preschool education policy, the Ministry of Education is responsible for providing preschool education to children aged 4 to 6 years old. Right. Next we will next slide please. Okay. And then under the bidang keberhasilan utama negara atau NKRA, okay, in 2010 and 2012 to year 2012, and under NLK Pendidikan, okay, one of the 4 education sub NKRAs mentioned about expand access to quality and affordable preschool education. Okay, and the KPI set for this sub NKRA are the first one is increase the participation rate of children aged 4 plus and 5 plus, and the second one is to improve the quality of preschool education by making private schools and other agencies part of the national education system. Okay, so and after that NKRA we have this Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, okay, 2013 to till 2025, okay, and under this PPPM, it also takes us to the importance of preschool education. We KPM emphasize on the importance of preschool education. And the first shift of PPPM, okay, outlines the provision of equal access to international quality education. And the second one is in the target under this shift is to improve the quality of preschools and encourage universal enrollment. Penlibatan sejagat. Right. So next, now let us see here, okay, the difference between preschool education and pre-primary education. Okay, now under preschool education is not the what you call aliran, bukan aliran pertama, the mainstream in the preschool education. This is what you call, it's not not under the mainstream ataupun aliran perdana. The word known as aliran perdana, okay, and whereas primary school education is under aliran perdana, the mainstream, as the same as education, secondary education, right. So that's the difference. Aliran preschool is not aliran perdana, okay, whereas primary school and secondary school are the aliran perdana, the mainstream, okay. And the age group, okay, for preschool education 4 plus and 5 plus, with exception for those children under special education, okay. Atau another the terms used is integrasi or pendidikan khas, whereas for primary school, okay, the age group is 7 to 12 years old, and the same, okay, the same case, okay, with exception with those children under special education, okay. If the parents, meaning to say, if the parents, they're not willing yet to send their children and they under that age, okay, to the mainstream or primary school education, and still prefer their children to be in the preschool education, okay, because of their observation of the progress of their own children, so they can still stay back at preschool education and start the primary school education a bit later, not according to the the 7 to
12 years old age that is considered as compulsory for them to send their children to the primary school. And the same case for students under secondary education. Okay, the age group is 13 to 19 years old. Right. So is preschool education compulsory for everyone? For children of that age? No, it's not. Okay, no, it's not. But then under primary school education, it is compulsory. Okay, for those age 7 to 12, it's compulsory for them. And under secondary education, it's not compulsory. For those students under that age group. Alright, next. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran mengenai perbezaan di antara pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan wajib. Seterusnya, menyentuh mengenai Akta Pendidikan 1996. Setelah kita mengetahui serba sedikit tentang aspek undang-undang, kita beralih ke aspek perkembangan kanak-kanak pula. Justru, saya ingin bertanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah kepentingan pendidikan awal kanak-kanak kepada perkembangan fizikal, emosi dan sosial seseorang kanak-kanak? Dipersilakan Puan Kashnita binti Eden untuk memberikan pandangan beliau. Terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera kepada semua penonton kita yang hadir pada hari ini. Jadi soalan itu tadi yang ditanyakan kepada kita ialah tentang perkembangan kanak-kanak, ya, kesan pendidikan awal terhadap perkembangan kanak-kanak. Okey, jadi saya nak sharekan dulu slide sekejap, ya. Okey, kita bercakap tentang pendidikan awal kanak-kanak, ya. Anak adalah merupakan anugerah, ya. Ibu bapa adalah merupakan acuan pertama yang membentuk akhlak, pribadi, tingkah laku dan pemikiran anak-anak. Jika acuan elok, maka elok hasilnya. Jadi pada hari ini untuk mengupas persoalan yang ditanyakan kepada saya tadi oleh Tuan Moderator tentang kesan pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan fizikal, emosi dan sosial dia, ya. Dan saya nak kupas persoalan ini kepada dua aspek pendidikan, ya. Satu yang ingin saya ketengahkan ialah pendidikan ibu bapa itu sendiri, dan kedua pendidikan awal kanak-kanak, kerana kedua-dua perkara ini adalah berkait antara satu sama lain, ya. Nah, kerana seperti yang kita tahu secara psikologi, ya, ibu bapa merupakan example ataupun contoh role model kepada anak-anak di dalam pembesaran. Okey, jadi faktanya mengenai perkembangan dan kebolehan otak anak-anak yang saya nak berkongsi pada hari ini, ya. InsyaAllah dengan pengalaman yang saya ada, saya cuba berkongsilah, ya, bahawa 3 tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak merupakan waktu paling kritikal, ya, di mana perkembangan otak berlaku dengan pesat, ya. Otak pada ketika anak-anak ini berusia 3 tahun sangat fleksibel, ya, dan sangat bersedia untuk mempelajari sesuatu. Dia macam spark, dia menyerap, ya. Dan ketika mencapai usia 3 tahun, otak kanak-kanak telah berkembang menjadi berjuta-juta sel yang terdiri dari neurons dan sel-sel otak yang lain, ya. Dan sel-sel ini kemudiannya bercantum untuk membentuk berjuta-juta jalinan, sinapsis. Jadi jalinan antara sel ini kemudiannya membentuk satu pusat kawalan yang kompleks, ya, bagi perkembangan mental, emosi, fizikal dan spiritual kanak-kanak, ya. Jadi maksudnya pengalaman-pengalaman awal seseorang kanak-kanak, ya, sama ada dia positif atau negatif, yang dialami oleh bayi atau kanak-kanak itu mempunyai kesan, ya, terhadap pembentukan jalinan sel-sel otak sepanjang dia membesar, ya. Jadi otak pada ketika ini, otak kanak-kanak, dia beroperasi menggunakan prinsip use it or lose it. Maksudnya hanya jalinan sel-sel yang sentiasa digunakan sahaja akan kekal, ya.
Sebab itulah ibu bapa digalakkan merangsang kesemua deria bayi dengan penuh kasih sayang untuk memastikan otak berkembang dengan sempurna ya. Dan perkembangan otak ini akan terhenti sekiranya rangsangan tidak diberikan secara berterusan ya. Sebab itulah tadi saya kaitkan antara asuhan ibu bapa itu sendiri. Jadi saya nak kaitkan dengan pendidikan awal kepada kanak-kanak itu sendiri. Jadi ya, kanak-kanak yang dibesarkan tanpa rangsangan yang sempurna biasanya mempunyai otak yang kecil ya, yang menurut kajian berbanding dengan kanak-kanak yang mendapat rangsangan dan didedahkan kepada pelbagai pengalaman. Fakta ini saja sudah menjawab bahawa pendidikan awal kanak-kanak itu sebenarnya sangat penting ya. Dan satu kajian yang telah dibuat ke atas 1,000 orang kanak-kanak yang terbiar tanpa rangsangan, sentuhan, kasih sayang dan pengalaman yang sedikit ya dengan alat-alat permainan ya. Kajian tersebut mendapati bahawa kanak-kanak mempunyai otak 20 hingga 30% lebih kecil dari kanak-kanak yang sebaya mereka yang mendapat rangsangan sempurna. Maksudnya kanak-kanak yang tidak diberikan rangsangan yang sewajarnya ya, otak dia kecil sikit daripada kanak-kanak yang dirangsang ya, iaitu terutamanya oleh ibu bapa lah sebagai ejen paling awal dalam sosialisasi seorang kanak-kanak ataupun bayi ya. Separuh daripada kanak-kanak tersebut didapati bahagian otak yang tidak mendapat rangsangan ya, dia hilang macam tu saja. Ya, jadi kita tengok dekat sini bahawa pendidikan awal kanak-kanak itu bersama dengan didikan asuhan yang sempurna daripada ibu bapa itu sebenarnya adalah sangat diperlukan ya. Okay, dan satu lagi kajian yang saya cuma nak berkongsi pada hari inilah ya, kanak-kanak yang mengalami trauma ya, seperti yang didera dan melihat hubungan yang ngeri dan sebagainya, yang mengalami kesan fizikal dan emosi yang berterusan ya, walaupun kejadian itu dah lama berlaku ya, yang trauma, kanak-kanak yang mungkin didera ya. Kanak-kanak yang trauma ini mempunyai debaran jantung yang kuat ya, kadar hormon stres yang tinggi dalam darah dan mengalami gangguan tidur ya. Semua ini adalah disebabkan pengalaman nyeri yang mereka alami yang kekal tersimpan di dalam otak mereka ya. Dan sekiranya tidak ditangani dengan baik trauma ini, kanak-kanak tersebut kemungkinan besar akan mengalami masalah emosi, tingkah laku di dalam pembelajaran. Okey. Jadi untuk lebih mengaitkan macam mana kesan didikan asuhan ibu bapa dan pendidikan awal kanak-kanak ini, saya ingin berkongsi satu teori psikologi ya, yang dinamakan teori perkembangan psikososial daripada Erikson. Psikologis Erikson ini banyak menjalankan kajian ya mengenai perkembangan kanak-kanak sehinggalah menjadi seorang dewasa, sehinggalah menjadi seorang tua, dan apa yang berlaku di dalam setiap tahap perkembangan tersebut ya. Kalau asuhan, didikan ataupun persekitaran kanak-kanak tersebut itu negatif, maka dia akan mempengaruhi secara negatif perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak tersebut ya. Iaitu tahap yang pertama ya, dari bayi setelah lahir sehingga berumur 18 bulan ya. Ini merupakan satu tahap perkembangan yang dipanggil trust versus mistrust, iaitu percaya lawan ketidakpercayaan ya. Iaitu konflik antara mempercayai dengan tidak mempercayai alam sekeliling yang dialami oleh seorang bayi yang baru lahir ya. Sebab untuk kita memahami kesan pendidikan awal kanak-kanak ini dan kesan didikan ataupun asuhan ibu bapa, kita kena memahami konsep perkembangan psikologi seorang kanak-kanak ya. Iaitu di dalam tahap pertama ini daripada lahir sehingga berumur 18 bulan ya, kepercayaan merupakan sesuatu emosi, keyakinan dan kepercayaan bahawa mereka disayangi dan dihargai, keperluan mereka akan dilayani ya. Seperti yang kita tahu, bayi yang berlahir kan dia aktiviti dia menyusu ya, menyusu, buang air, macam tu je kan. Jadi sama ada seorang ibu itu akan terus melayani setiap kali bayi dia menangis, adakah dia cepat ke lambat nak bagi susu anak dia, setiap kali anak dia tu buang air, adakah cepat dia nak tukar pampers dan sebagainya kan. Setiap kali bayi tu lapar, berapa lama masa yang seorang ibu ataupun bapa itu ambil ya untuk terus melayan keperluan anak itu akan mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologi dan sosial kanak-kanak ataupun bayi tersebut ya. Maka bagi seorang ibu ataupun bapa yang dia tak berapa nak dia lambat
dia tak peka dengan keperluan anak dia. Mungkin masa dia menangis lama menangis baru dia bagi susu misalnya. Satu lagi, lama dia menangis pasal tak selesa, nak tukar pampers tapi tak. Jadi ini akan mempengaruhi, dia akan menyebabkan bayi tersebut tidak percaya, bukan sahaja kepada ibu ataupun bapa dia, tetapi kepada diri dia sendiri. Sekiranya keperluan dia tidak dilayani dengan sempurna dan sewajarnya, maka ada kemungkinan bayi ini membesar menjadi seorang kanak-kanak yang merasa tidak disayangi dan dihargai. Itu tadi peringkat pertama ya. Dan peringkat kedua menurut teori psikososial Erik Erikson ini adalah apabila bayi ataupun kanak-kanak ini berumur 1.5 tahun sehingga mencapai umur 3 tahun ya. Dan pada ketika ini apa yang berlaku di dalam psikologi perkembangan kanak-kanak ialah autonomi versus shame and doubt. Ataupun autonomi ini adalah budak ni kebolehan dia untuk melakukan perkara dengan sendiri, berdikari ya. Lawan dengan perasaan malu dan ragu-ragu. Maksudnya dekat sini, di peringkat ini, ketika seorang kanak-kanak berumur 1.5 tahun sehingga 3 tahun, kalau dilayan keperluan dia dengan baik, dengan wajar, maka dia akan membesar menjadi seorang kanak-kanak yang berautonomi. Berautonomi maksudnya dia mampu melakukan sendiri. Kebanyakan aktiviti-aktiviti dia tak takut untuk mencuba sesuatu, tak takut untuk melakukan sesuatu, dan dia akan cepat belajar kemahiran-kemahiran ya. Berbanding dengan kalau seorang kanak-kanak itu tidak diasuh dengan sewajarnya, tidak dididik dengan sewajarnya, dia akan membesar menjadi seorang kanak-kanak yang malu dan sentiasa rasa ragu-ragu untuk membuat sesuatu ya, sama ada dalam aktiviti harian ataupun di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi dia ya. Jadi pada ketika ini kanak-kanak ingin berdikari ya. Pada ketika 1.5 hingga 3 tahun ni ya, kanak-kanak mempunyai kebolehan pergerakan motor. Dia banyak bergerak, nak meneroka sesuatu ya, dia ingin meneroka. Dan pada ketika ini banyaklah soalan-soalan ya. Kita tengok ada juga ibu bapa yang bila anak dia bertanya soalan kan, dia akan kata, apalah, banyaknya tanya, tak habis-habis tanya-tanya dia. Sikap dia terhadap persoalan anak itu kan boleh mempengaruhi macam mana kanak-kanak tersebut berkembang. Dan sekiranya dia, bila anak dia bertanya, dia cuba menjawab setiap soalan kan, anak dia akan berkembang menjadi seorang yang dia akan dia kata tak apa, boleh tanya, dia akan lebih meneroka lagi dan sebagainya. Dan pada ketika ini kanak-kanak mahu melakukan sesuatu secara berasingan. Dia sama ada ibu bapa ni dia macam terlalu semua tak boleh nanti jatuh, tak boleh nanti takut itu ini. Jadi anak-anak tu akan membesar dia jadi takut lah kan, dia takut jadi dia tak yakin kan. Berbanding kalau ibu ataupun bapa itu bila anak itu ingin melakukan sesuatu, dia bantu, dia sokong dan sebagainya. Dan ini juga akan mempengaruhi perkembangan kanak itu menjadi lebih berdikari ya. Jadi ketika ini kanak-kanak tersebut sebenarnya memperolehi pandangan yang realistik mengenai kemampuan diri dia. Apa yang boleh dia buat, apa yang dia tak boleh buat, apa yang dia selesa buat, apa yang tak selesa buat. Dan pada ketika ini kanak-kanak belajar mematuhi peraturannya ataupun halangan sosial oleh orang dewasa. Pada ketika ini akan ada peraturan misalnya tidur pukul berapa, makan apa, makan pukul berapa dan sebagainya. Dan pada akhir tahap ini kanak-kanak memiliki keyakinan diri ya, dan seronok bertingkah laku secara berdikari sekiranya layanan ibu bapa tersebut didikkan dia elok, baik ya. Tetapi kalau sentiasa dihalang atau dikongkong, maka kanak-kanak akan membesar menjadi seorang yang ragu-ragu mengenai kebolehan mereka. Ya, malu dan ragu ni ya mungkin timbul kerana tuntutan dan peraturan ibu bapa yang tidak realistik atau terlalu tegas. Misalnya bila anak ini ingin cuba membuat sesuatu, misalnya dia nak tolong kita masak, kan? Misalnya nak tolong mungkin basuh sayur dan sebagainya. Kita pula sebagai ibu bapa kata, nanti tak bersih lah itulah ini kan. Tapi sebenarnya pada ketika ini kita perlu ya, kita perlu memberi peluang dan menyokong aktiviti anak kita supaya dia dapat belajar sesuatu. Seperti yang saya nyatakan tadi, pada ketika ini kebolehan otak anak-anak kita ni sangat fleksibel ya, dia menyerap apa saja. Sebab itulah pendidikan awal adalah sangat penting ya. Kalau di rumah saja mungkin akan kalau keadaan di rumah pula tak kondusif, kalau keadaan di rumah pula ada masalah dan sebagainya, jadi dia akan menjadi sesuatu yang boleh mengganggu perkembangan anak kita ya.
Dan kanak-kanak yang tidak dilayani dengan sempurna dan wajar ya, dia cenderung berasa malu dan ragu tentang kemampuan dan kecakapan diri untuk berurusan dengan orang lain dan persekitaran. Jadi eloklah kalau diberi pendidikan awal ya kepada anak-anak kita. Dan kanak-kanak yang sering diejek ataupun dicemooh ya, dia akan otomatik mengelak aktiviti baru untuk melindungi diri mereka daripada dimalukan. Dan tahap yang terakhir ialah sebab kita bercakap pasal pendidikan awal, jadi untuk lingkungan umur 3 hingga 6 tahun tadi kan. Jadi tahap ketiga ni yang dinamakan tahap perkembangan psikososial yang dipanggil inisiatif versus guilt, iaitu pada ketika berusia 3 hingga 5 tahun, sama ada kanak-kanak ini akan membesar menjadi seorang yang berinisiatif ataupun dia sentiasa rasa bersalah dengan benda yang dia, perkara-perkara yang dia buat ya. Kerana pada usia kanak-kanak 3 hingga 5 tahun ini, mereka aktif menyiasat ya, dan bertanya. Ya, dia akan tanya itu, dia tanya ini, nak tahu ya, nak memahami ya. Dan boleh dilihat dalam usaha mereka untuk mengkaji fiksi, mencipta, menyoal, ya, memimpin pun ada, meneroka, kadang-kadang mengarah kita kan, menguasai dan menunjukkan diri ya. Bergantung kepada kejayaan dalam mengembangkan perasaan autonomi ya. Maksudnya kalau di dalam tahap sebelum ini tadi, ketika berusia 1,5 hingga 3,5 tahun tu, kalau dia berjaya melalui peringkat tersebut dengan asuhan pendidikan yang positif, maka kita boleh katakan besar kemungkinan pada tahap ketiga ni dia akan tak ada masalah. Dia tak sangkut. Dia akan mengalami proses perkembangan yang normal menjadi seorang kanak-kanak yang berinisiatif ya. Jadi pada ketika ini juga kanak-kanak suka dia melakukan sesuatu tapi tidak tengok apa akibat. Kerana dia punya pemikirannya investigatif, dia nak menyiasat, dia nak tahu dan sebagainya. Dan dapat mengenal pasti apa yang membuat orang dewasa suka dan apa yang menyebabkan mereka marah. Dan mungkin pada ketika ni anak-anak kita menguji kita. Dia tengok bila dia buat macam ni, dia tengok apa reaksi kita ya? Sebab tu saya kata tadi didikan awal, asuhan awal ibu bapa tu sangat penting ya, selain daripada pendidikan awal kanak-kanak tersebut nanti ya. Dan ini rasa bersalah sekiranya pada tahap ini ibu bapa tak memberikan keperluan psikologi anak dia, tak memenuhi keperluan psikologi anak dia dengan baik, maka anak ini akan membesar menjadi seorang anak yang sentiasa rasa bersalah ya, rasa bertanggungjawab atas tingkah laku, fikiran atau emosi, semua dia rasa semua tak kena, dia tak confident dan sebagainya. Pada tahap sederhana tingkah laku dia okey lagi lah kalau macam di segi asuhan tu di peringkat sederhana, tapi kalau pada tahap yang melampau ya, ini boleh maksudnya melampau ni apabila keperluan dia tidak dilayani oleh ibu bapa dengan baik, dia tidak diasuh dengan baik ya. Kreativiti kanak-kanak ini akan terhalang ya, dan boleh mencetuskan keseluruhan psikologi. Dan inilah yang dikatakan bahawa the first 3 years of life ya, 3 tahun pertama di dalam kehidupan seorang kanak-kanak tersebut boleh menentukan ya, dia besar nanti dia jadi individu yang macam mana ya. Dan yang ini adalah tahap yang keempat, iaitu ketika anak kita berusia 5 hingga 13 tahun, sama ada dia akan membesar menjadi seorang yang tekun dan pandai ya, keinginan dia untuk mempunyai kemahiran itu sangat tinggi, ataupun kalau tak diasuh dengan baik, kalau tak dididik dengan baik, kalau persekitaran kita tak tahu, dia membesar menjadi seorang yang rendah diri ya. Jadi melihat dalam peringkat ini ya, anak kita melihat diri mereka sebagai seorang yang boleh melakukan kerja-kerja yang signifikan di rumah. Pada ketika ini kita bagilah dia peranan di rumah ya, bagi dia kerja apa dekat rumah, peranan apa dekat rumah, sekolah, tempat permainan atau di kalangan masyarakat ya. Dan pada ketika ini anak kita kagum ya, kalau dia tengok orang dewasa yang berjaya, dia dah faham pada ketika ini dia tengok orang yang berjaya dan berbakat ya. Sebab pada ketika ini fokus anak-anak kita adalah kejayaan. Kan masanya anak-anak kita pergi sekolah. Jadi dia nak berjaya di dalam akademik dan sebagainya ya. So kalau anak-anak ini melalui dengan asuhan yang baik, diberi pendidikan awal yang baik, dia akan membesar menjadi seorang yang sangat tekun dan banyak kemahirannya. Tapi sekiranya kita tak mengabaikan pendidikan awal dia, ini kemungkinan saya kata ya,
ataupun dari segi didikan asuhan ibu bapa itu sendiri juga ada kekurangannya ya. Mungkin ibu bapa tu ada mengalami masalah dan sebagainya. Maka anak-anak pada ketika ini yang berusia 5 hingga 13 tahun ini akan mengalami perasaan rendah diri ya. Ini timbul apabila ibu bapa mencari salah kanak-kanak. Adalah cara-cara ibu bapa ni, kadang-kadang ada ibu bapa yang suka membesar-besarkan kesalahan anak dia ya, suka membanding-bandingkan anak dia dan sebagainya. Maka ini akan menimbulkan masalah rumah dia ya. Dan kanak-kanak ni pula bila dia gagal membuat sesuatu aktiviti, sebaliknya kita nak motivate dia tapi kita condemn dia, kita macam kritik dia dan sebagainya. Jadi dia membesar menjadi kanak-kanak yang baik ya. Kanak-kanak menghadapi tekanan dari orang dewasa untuk mencapai sesuatu ya, walaupun mereka belum bersedia ya. Jadi kita selalu kan kita nak bandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain. Sebenarnya itu adalah satu, dalam psikologi itu adalah satu amalan yang tidak digalakkan lah ya. Maksudnya kanak-kanak ni unik. Jadi even kalau daripada anak kita, misalnya kita bertiga orang anak kan, even kalau kita nak bandingkan antara 3 orang anak ni pun kita tak digalakkan. Sebab kita perlu fokus kepada kekuatan setiap orang anak ini, dan cara yang terbaik ialah kita fokus kepada kekuatan dia. So pada akhirnya kalau di peringkat anak ini berusia 5 hingga 13 tahun, kalau tak keperluan dia tidak dilayani kita dengan sempurna, dia akan membesar menjadi seorang yang rasa tak berupaya, dia helpless ya. Jadi kesimpulannya di sini ialah asuhan ibu bapa tersebut dan pendidikan awal yang sempurna ya akan menyumbang kepada perkembangan positif kanak-kanak dari segi emosi, pemikiran dan sosial. Okay, insyaAllah akan moderator saya rasa cukuplah untuk menjawab soalan pertama tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya pendidikan awal kanak-kanak sangat memainkan peranan yang penting pada perkembangan fizikal, emosi dan sosial seseorang kanak-kanak. Menurut Puan Kashnita tadi, secara psikologinya, ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting dan merupakan contoh atau role model kepada pertumbuhan kanak-kanak. Now, I will proceed to our third panel, Mr. Jason Kong. Mr. Jason, I think we all agree that education plays an important role in child development. Based on your opinion, Mr. Jason, what are the criteria or things parents should look out for when choosing an early childhood education institution that is suitable for the child? Mr. Jason, the floor is yours. Yeah, thank you very much, Magnificent, for wonderful moderations. Now, to answer the questions, I will need to share, I prepared us a very simple slide informations. And I think this is one of questions that a lot of parents may be worried and do not know what to do. So as for more than 20 years of this in these lines, these are some of the advice that were accumulated and that parents can use it as a reference. Now, for all the years from the involvement of education sectors in also the institutions, there are a few sectors and few criteria that parents should look into on choosing the right early childhood education sectors, institutions for their child. The first one, of course, the foremost important is choosing a licensed Tadika or Taska. Now, it is very important because in Malaysia, we define in two groups, main on 0 to 3 and 4 to 6. Now, the 0 to 3 is mainly you can go to Taska, which is regulated under JKM. And from 4 to 6, it is under Tadika, which is regulated under our Ministry of Education. So it is important, the first thing is that the parents need to look into registered Tadika or Taska. Now, it's very important. Why does it is important? Because
the sector itself, the ministry itself, had given it definite requirements, license criteria, making sure that the school operates not only in a safe manner, but provided a good quality teachings to the children. All right, and this will help you. All the records, all the informations of the student itself will be recorded in the systems and passed down into the Ministry of Education. So this is the first sector. Now, the second of all, of course, is the environment. Now, parents are urged, advised to go to the school and look at the environment. So what environment are we looking at? Is not only the school itself, but also at the classroom atmosphere and also the design itself. Now, when it goes into the centers, do you feel safe? When you look at the classroom, is it well arranged? All right, and do they have all this what we call? Do you see any unique child arts on the walls? Do they have appropriate learning materials? Do they have low shelves for accessible toys, child-sized table and chairs? So areas that children's they can have activities, even like dress-up areas or artist station or mini library example. So it is important for parents to go there, not only look and feel, but also observe itself. All right. Now, and the third thing that we need to look into is, of course, the teachers. Now, you can look from the teachers. Now, teachers is important because teachers guide academic growth, model classroom behavior, and also offer children tools for dealing with strong feelings. So teachers play a very, very important role in child's development. So you can do this by looking at while observing when you are visiting the school. You can observe how the teacher talk to the child, to the crouch and at eye level talking, to have constant observe children while they work and they play. All right, and do teachers offer open-ended questions? Okay, do they ask open-ended questions? Do teachers care about their feelings? All right. Do teachers resolve disputes when there's what you call the student itself? They have fights, they have arguments or quarrel. The teacher have prompting fast, what we call act fast enough and resolve the disputes. Right. These are the few sectors and few things that parents should look into. Right. They can look into. Now you may also ask the principal. Okay. You may ask the principals, do they have high turnover in teachers? Why it is important? Because if you have high turnover in teachers, which may what we call affect the teachings, because children are very engaged with teachers. Once they feel safe with the teachers, they would love to have that teachers hanging around for their years from age 4 to 6. So it's important to look at it. And do they have trainings? Do they have trains the teachers, etc.? So you can ask questions with the operators or even the principals and know more about the teachers. All right. Now on the next one, it's called is discipline and social development. As I mentioned earlier, children not only go to kindergartens, to Tadika, to learn academic. It's about development. So not only on academic wise, but also on social development, but also developing their disciplines. All right. So the school is a place where they can learn, understand, all right, disciplines, understand their feelings and interact with their peers. It is very important. We see that during this, especially in this MCO period for the past 2 years. And when the school opens up, students return back to the school, especially this year, there's a lot of students which had missed out 2 years in the school. They never went to school, and you can see that they are far away left behind, especially in their social emotional development. So we see that this is very, very important, because this not only allows children to understand their feelings, but they will know how to learn to interact with their peers, interact with their friends. You can see that there's a study that shows that you can see today there's a lot of university graduates unable to get jobs. One of the reasons is not because of academic, it's on their social development. They do not know how to interact with their
peers. They do not know how to work together with their colleagues and so on. So this becomes a major problem in the society today. So it is important this need to be developed during the young age, right? Okay, so the next one, of course, is academic. You may ask, okay, academic, of course, is a fundamental academic skills, right? Can be in reading, it can be in maths, in science, or social studies. So this can be done through discovery or can be done in creative activities. So you can have dialogues with the principal to ask whether do they have any philosophy on their teachings? Okay, what type of curriculum do they use? Is based on educational research, right? What's their academic goals for the year? What's the plan? How's their maths instruction or other subjects? Not just on literacy, but also listen for phrases like, is it activity based? Is it hands-on? So these are the things that parents can look into. And also, it is very important that the principal or the teachers have constant engagement with the parents, so they will know what's happening in the school, all right, what they have learned, and so on, right? Now, next one, of course, is on safety. Now, safety is a very important issue. That's why on the first thing that I had put on is on license Tadika or Taska, because every approved Tadika or this Taska have to get a license, get approval from Bomba, which means they are approved on these safety features. So it is very important that the school are safe, not only on the whole building itself, on the stack or other things, but also the usage, all right, the facilities, the chairs, the tables, etc. All these things, is it safe enough, all right? And are the teachers or the principal are aware on all these items? It can be like chemicals. Are those chemicals stored in the closed cabinets? All right. Are the coats tucked away? All right. And is there any open bodies of waters? All right. Is there any tall furniture secured to walls? How's the process for entry, etc.? And now with this COVID now, do they not only comply with the SOP, but do they have a strict SOP, right? So when the children come in, how's the flow? Do they do what they call weekly declarations with parents? When there are case happens, how should they react? So when children come to school, do they have temperature check? And if so, there are symptoms and so on. What should the school do? All right. All this is all regarding on the safety, not of the children itself, right? Of course, the cleanliness and so on. How do they clean up the school, disinfections, how they are done and so on. Because this is a very, what we call, parents are very well aware of the situations now. This is something that they are worried. So you have to ask more questions on this, all right? And then next one is what I call is location. Now, of course, a location, it's important because parents, most of parents now are dual working parents, busy. So find a place that suits you more. Not only suits you, it's more convenient to you. Of course, the best. Why? Because you may be, sometimes you may have heavy workloads and so on. So it is quite, if in the last minute, you have to find someone to help you to pick up your children and so on. If it's too far away, then it becomes an issue. Now children will be scared and so on. So location is very important. So it will de-stress, all right? It wouldn't give a lot of stress for the parents with the head, not only have to handle a huge workload in the workplace, but also find times to rush to pick your kids and so on, all right? So location is very important. Lastly, of course, get some feedbacks. You can ask around parents' feedbacks. Let's say parents who have went to that school, how do they feel, etc. Now, this is an honest feedback from the parents. You will know exactly how is the school run by. Of course, now with social medias are so widely used today, you can easily go to their page, all right? Even you can go to Google Maps, search of it, and see the feedbacks from the people, all right? So these are the few criteria and a few things that summarize
that parents can look into on choosing the right ECC institution for their child. All right, thank you very much. Thanks Mr. Jason for your opinions. Jadi menurut beliau, dalam memilih institusi pendidikan awal kanak-kanak yang sesuai dengan anak mereka, ada pelbagai sebenarnya kriteria atau perkara-perkara yang perlu kita lihat untuk memastikan para ibu bapa memilih tempat yang bersesuaian dengan anak mereka. Di antaranya persekitaran, dari segi akademik, tenaga pengajar dan lain lagi. Sebenarnya memang banyak faktor-faktor yang ibu bapa perlu pertimbangkan dalam memilih institusi pendidikan awal kanak-kanak. Sekarang ini, terdapat banyak institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berbeza. Contohnya, Tadika Kemas, Sedidik, Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, Tadika Swasta, ABIM, Tadika Perpaduan dan banyak lagi. Untuk ahli panel yang pertama, Puan Nur Fadilah, apakah perbezaan dan persamaan di antara institusi-institusi ini? Seterusnya, adakah pusat asuhan kanak-kanak tergolong dalam institusi pendidikan awal kanak-kanak? Dengan ini saya menjemput Puan Nur Fadilah untuk menjawab persoalan yang diberikan. For the next question, the question was about what is the difference between these agencies, under whether it's under KPM, Japanese, Kemas, Sedidik, and ABIM, Pasti. What is the differences between all those Tadikas? So the next slide, please. The first part is about pemilikan atau pengurusan, the management and the ownership. Of course, these three Tadikas or Prasekolah, under the first one, Tadika Perpaduan is under federal government, under Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, under the Ministry of Perpaduan Negara, and they started earlier than MOE preschool, way back in 1976. And we have Tadika Kemas, managed by Jabatan Kemajuan Masyarakat, under the Ministry of Pembangunan Luar Bandar. They started operating in 1984, and like I has mentioned earlier, our KPM preschool, they started in 1992. And for Swasta, Tadika Sedidik, formerly was under SEDC, Sarawak Academic Development Corporation. They taken over by the KW, Kementerian Pendidikan Kesejahteraan, Komuniti Wanita dan Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, KWKPK Sarawak. And still they are registered under KPM. And we have also Tadika ABIM and Tadika Pasti and other Tadika Swasta. And Tadika ABIM is under Angkatan Belia Islam Malaysia. It is badan bukan berkerajaan, non-government body. And Tadika Pasti is under is a political party. Right. Next slide, please. Get another point or the difference between these two. Government, federal government on Tadikas and under Swasta is about the fee. For us in KPM, Prasekolah KPM, pendidikan Prasekolah KPM adalah percuma. It's free.
the children are not paying anything. Their food, everything is provided for them. And whereas under Tadika Perpaduan and Tadika Kemas, okay, I contacted them, and I was told by them that they do not have a specific fee for them. It's more about it's more it's more from contribution from the parents. And whereas for Tadika Sedide and the rest, okay, I am not very sure about Tadika Abim and Pasti, but I know they may have to give the student or the parents have to pay a minimum amount to be part of to join the Tadika. And of course, Tadika Swasta is the private sector. It is of course they have more better facilities than us. Okay, and then it will be the fee will be more expensive accordingly to the whatever facilities and they are given to the the children that they join their Tadika. All right, next. Okay, and I did mention about the food. Okay, that amount I mentioned there, that the RM2.25, RM3.25, okay, for Tadika Kemas, that is the amount per head for student per day. Okay, it's not that the children have to pay, but then it is provided by the government, right? And under Swasta, of course, okay, I'm not sure about the rate, but then food is provided. Okay, all right. Next, okay, and then the what is common, okay, the same for both the government owned and under the private sector. Okay, they for those under the private sector, okay, Tadika under the private sector, if they are registered under KPM, of course they will be they will have to follow the curriculum, the standard curriculum set by the government or under KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. That is the curriculum standard Prasekolah Kebangsaan. They have to follow this curriculum. Okay, semakan revised in the year 2017, and then of course they in the private sector they have their own curriculum. Okay, but it is compulsory for them, for those who registered under KPM. Okay, they must follow this KSPK. Okay, and with their own, of course, their own set of curriculum. All right, the next one is about on assessment. We have what we call a standard curriculum Prasekolah Kebangsaan. Okay, and those the same. It is the same for all the government body. Okay, and then for those private sectors, the private Tadikas, they have to follow this standard quality Prasekolah Kebangsaan. And this is under Jemaah Nazir Malaysia. Right? So you can see that what I point out just now, okay, the what is similar and what is not similar between the two sectors. All right, and then here I just want to show to you what is a page, part of the page, and in the system Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK), and then you can see here, okay, the agensi pelaksana for pendidikan awal kanak-kanak or preschool education. Okay, KPM, swasta meaning here Tadika, the private swasta, the private Tadikas, they are registered under KPM, and then we have Kemas, we have Japanese, we have all this data. Okay, the enrollment of the students, they must be key in, okay, by the Tadikas, the operators. Okay, and then from there we will know. Okay, we can show here the number of students going through our
pendidikan awal kanak-kanak. Alright. And okay, lastly, okay, I just want to mention here, let us KPM, Prasekolah KPM, Tadika kemas, Tadika di bawah Japanese, okay, and then the Tadika Swasta, registered Tadika Swasta, work together because we want to make sure that there is a 100% participation of all the kanak-kanak, all our children, Sarawakian children, in the pendidikan prasekolah of early childhood education. So we do not want to be, we don't want to compete with each other. Let us work together, complement each other. For places that where we KPM Prasekolah KPM cannot provide the preschool education because of the the lack of facilities, the lack of classes. We can open up more classes in that school. So we will, of course, we will need Tadikas from Kemas, from Japanese, and of course from Swasta to provide that service to the children of our of Sarawak, especially in the urban areas. Okay, so that's all for me. Thank you. Baiklah, berdasarkan hujah yang telah disampaikan oleh Puan Nur Fadilah tadi, dapat kita memahami dengan lebih lanjut perbezaan dan persamaan di antara institusi-institusi yang telah dinyatakan. Selain itu, kita dapat memahami dengan lebih lanjut mengenai institusi pendidikan awal kanak-kanak. Namun, terdapat segelintir ibu bapa yang berpendapat bahawa tidak perlu menghantar seorang kanak-kanak ke mana-mana institusi pendidikan awal kanak-kanak kerana anaknya perlu menghabiskan zaman kanak-kanaknya dengan riang dan bebas. Apakah pandangan Puan Kashnita tentang perkara ini? Dipersilakan Puan. Terima kasih sekali lagi. Semua teman-teman. Wah, soalan je kumas tu. Soalan je kumas ya. Adakah perlu atau tak perlu ya anak kita pergi ke sekolah? Ya, kadang-kadang pandangan saya lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang kaunselor juga kan. Yes, perlu pergi sekolah. Melainkan kalau kita rasa sebagai ibu bapa ni kita merasakan bahawa di rumah kita dapat menyediakan pendidikan awal untuk anak kita. Melainkan kita rasa macam tidak kan, kita dapat menyediakan. Tapi saya rasa taklah kan, pasal pendidikan awal kanak-kanak ni yang telah direka oleh pendidikan ataupun mana-mana yang agensi yang menyediakan pusat pendidikan awal kanak-kanak ni, dia punya modul dia punya aktiviti dia tu dah cantik, dah dia susun mengikut perkembangan dan keperluan psikologi kanak-kanak ya. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ya, tentang kenapa anak kita ni perlu pergi ke sekolah. Kalau istilah dia pendidikan awal kanak-kanak ya. Kerana kita sebagai ibu bapa ni kita ialah kita memang tahu apa tanggungjawab kita dan sebagainya, tetapi adakah kita pasti penjagaan kita sebagai ibu bapa ni dapat memberikan satu jaminan bahawa kita tak perlukan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Jadi apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah tentang gaya keibubapaan. Seperti yang saya katakan pada awal tadi bahawa asuhan awal kanak-kanak oleh ibu bapa itu ya sangat-sangat mempengaruhi perkembangan seseorang kanak-kanak tersebut. Dikombainkan, digabungkan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Ya, kalau kombinasi dia tu kalau ibu bapa tak okey, ibu bapaan tak okey, tetapi ada pendidikan awal kanak-kanak, it's still okey. Tetapi kalau
di rumah pun didikan dan asuhan ibu bapa pun juga ada masalah, dan dengan ada pendidikan awal kanak-kanak, dia still orang kata ada lagi, at least ada lagi. Tapi yang terbaiknya ialah hantarlah anak-anak kita pergi sekolah. Sebabnya pendidikan awal kanak-kanak itu aktiviti-aktiviti dan kurikulum yang telah disediakan oleh pendidikan awal kanak-kanak tersebut sudah tentu dibangunkan atas dasar memenuhi keperluan pembelajaran anak-anak, yang mana tadi kita dah tahu bahawa pada ketika ini otak anak kita menyerap apa sahaja di sekitaran mereka, terutamanya apa yang mereka belajar. Jadi untuk mendapatkan satu kesan asuhan ataupun asuhan didikan ibu bapa yang baik, supaya nanti bila kita bagi dia pendidikan awal kepada kanak-kanak tersebut, dia boleh memberikan kesan yang kata optimum. Jadi gaya keibubapaan tersebut itu sangat penting, sebab memang ibu bapa mempengaruhi secara orang kata secara keseluruhannya perkembangan anak-anak tersebut, sehingga dia mendapat pendidikan awal dan terusnya mendapat pendidikan formal. So apakah gaya keibubapaan yang sesuai, yang wajar, yang baik, yang sempurna, iaitu keibubapaan yang peka. Sebagai ibu bapa peka dengan kelakuan anak, banyak memberi galakan, rancangan serta bimbingan melalui pendekatan disiplin yang efektif. Kerana pada ketika ini anak-anak telah mula belajar peraturan-peraturan tentang apa yang boleh, tentang apa yang tak boleh dan sebagainya. Jadi ibu bapa digalakkan berinteraksi secara positif, di samping menyemat emosi yang bersesuaian, serta bertanggungjawab, supaya dapat membantu anak-anak ini mengawal diri melalui penetapan batasan dan peraturan di rumah. Dan satu lagi yang saya ingin kongsikan kepada ibu bapa, iaitu mindful parenting ataupun keibubapaan, kemahiran keibubapaan yang bersifat ketara sedar, mindful, iaitu kita pay attention, kita memberikan perhatian kepada emosi anak kita, kepada bahasa badan anak kita, dan banyak menggunakan rancangan yang positif, seperti sentuhan, seperti pujian, seperti percakapan-percakapan yang positif, dan juga menggunakan memberi reward ataupun memberi ganjaran kepada tingkah laku anak kita yang baik. Misalnya dia dapat melakukan sesuatu, dia dapat melakukan sesuatu dengan baik. Kita bagi dia satu kerja, misalnya kita suruh dia lukis, dia dapat melukis dengan baik. Lepas tu kita bagi pujian kepada dia dan sebagainya. Okey, jadi wujudkan kemesraan, kerana memberi pujian terhadap kebaikan kanak-kanak dan kelebihan anak itu akan menimbulkan rasa mereka dihargai. Jadi mereka tak rasa tertekan apabila kita tegur ataupun kita nasihati mereka. Okey, sentuhan macam saya kata tadi, semasa kita menasihati, memujuk dan menegur anak, kerana tadi menurut perkembangan teori perkembangan psikososial Eric Erikson tadi, pada ketika ini anak-anak kita ketika berusia 1 tahun sehingga 3 tahun ni, dia banyak menggunakan deria, deria rasa, deria sentuh, deria dengar dan sebagainya. Jadi kita menggunakan teknik sentuhan, teknik pujian dan sebagainya itu supaya perkembangan anak kita terangsang untuk ke arah yang lebih positif. Dan sentuhan ini juga membuktikan yang kita sayang pada mereka dan mengambil berat mengenai perasaan mereka. Dan ibu bapa kenalah berani menggunakan pelbagai pendekatan. Misalnya tidak hanya melalui percakapan, kalau di sini dia kata ucapan, maksudnya kalau kepada kanak-kanak itu kita menggunakan gambar, mungkin kita bercerita kepada anak-anak. Kalau yang Facebook ini yang dah anak-anak kita yang besar lah, tapi kalau yang kecil kita boleh gunakan gambar, cerita dan sebagainya. Jadi sangat penting asuhan dan didikan ibu bapa tersebut digabungkan dengan pendidikan awal kanak-kanak tersebut adalah sangat baik, iaitu asas hubungan antara ibu bapa dengan anak. Ada cara komunikasi yang efektif untuk ibu bapa anak. Kerana apa? Kerana kualiti
hubungan ibu bapa dengan anak ini, dia akan mempengaruhi gaya anak itu tersebut. Nanti dia besar, macam mana dia berkomunikasi. Itu semua dia akan ibu bapa tu sebagai cerminan kepada dia punya gaya dia bercakap, macam mana, apa benda yang dicakapkan, dan sebagainya. So panduan komunikasi lah amalan yang terbaik untuk anak-anak kita ni, terutamanya yang di dalam peringkat pendidikan awal ni. Kita layanlah dia, walaupun dia kecil, kita dengar dia sebagai seorang individu. Bila dia bercakap, kita dengar dia, ya. Kadang-kadang kita ni selalu fikir kecil lagi dia tak faham, jadi kita tak berapa nak menjelaskan kepada dia, tak berapa nak bercakap dengan dia dan sebagainya. Padahal kalau kita layan dia macam tu, nanti lagi lambat dia punya perkembangan dia. Itu sebenarnya. Dan menjadi seorang pendengar yang baik, ya, kepada anak kita. Walaupun dia bercakap tu mungkin dia macam slow, dia nak menyampaikan sesuatu tu lambat, tapi kita dengar dengan baik, kita terima perasaan, kita acknowledge perasaan anak itu. Dan yang paling penting, kita kurangkan mesej memperkecil. Misalnya dia buat kesalahan kan, kita ulang-ulang, kita tak pandai lah kamu ni tak bagus lah, itulah ini kan. Kita kurangkan mesej yang memperkecil anak tersebut. Jadi bercakap mengenai disiplin pula, iaitu memberi hukuman, ya. Tetapi hukuman dia maksudnya di dalam psikologi ni yang terbaik ialah kita menggunakan kaedah reward, iaitu kita menggunakan ganjaran tak semestinya berbentuk dalam barangan lah kan. Kalau kita setiap kali dia buat baik, kita bagi dia hadiah, nanti pula semua benda dia buat dia nak minta hadiah. Maksudnya ganjaran di sini macam saya cakap tadi lah, menggunakan sentuhan, menggunakan pujian, dan kita kurangkan bahasa nagging, ya. Bahasa nagging ni apa ya? Agaknya kalau dalam bahasa Melayu dia macam kita membebel, ataupun kita mengkritik, kita menimbulkan kesalahan dia. Dan sebaliknya yang terbaik adalah kita menggunakan kata-kata yang positif, ya, intonasi yang lembut, memujuk, memberi galakan dan sebagainya. Dan sangat penting pada ketika umur anak kita ni di peringkat pendidikan awal ini, ya, disiplin dah perlu bermula pada ketika itu. Semuanya cara kita mendisiplinkan dia itulah, itu yang penting. Sebab ada juga ibu bapa yang terlalu disiplin sangat kan, terlalu disiplin pun tak elok juga. Itu yang kita katakan authoritarian punya cara, semua mesti kena ikut. Tetapi ada juga ibu bapa yang sangat dia memanjakan. Apa saja anak dia nak, dia bagi dia. Anak dia tidur lambat, main handphone tu dia bagi dia, itu terlalu memanjakan. Dan ada juga ibu bapa yang terlalu mengabaikan, ya? Dia mengabaikan disebabkan sibuk. Ialah maklumnya zaman sekarang kan, ibu bapa sibuk dengan kerja dan sebagainya sehingga mengabaikan anak. Tetapi yang terbaik adalah cara yang autoritatif, ya? Berdemokrasi. Iaitu kita mendengar juga pandangan anak kita walaupun umur baru 5 tahun, misalnya 6 tahun. Kadang-kadang dia pun nak memberikan pendapat juga kan. Jadi kita dengar dia, kita layan dia sebagai seorang individu walaupun dia kecil lagi dan sebagainya. So ini merupakan satu proses, ya, yang perlu masa, sabar, dan walaupun ibu bapa itu sendiri mungkin ada masalah-masalahnya sendiri, tetapi di dalam membimbing ataupun mendidik anak-anak ini, memang ibu bapa kena, misalnya kalau ibu bapa yang ada masalah, ibu bapa kena mendapatkan bantuan juga, ya. Ini saya sudah sentuh tadi. Jadi saya rasa pada akhirnya saya simpulkan bahawa perlu ke tak perlu anak kita itu sekolah, ya. Saya masih tekankan bahawa perlunya anak kita pergi ke Tadika, misalnya, ataupun kindergarten, perlu. Kerana apa? Kerana pengisian aktiviti, modul, kurikulum yang telah disediakan di pusat-pusat pendidikan awal kanak-kanak ini sudah semestinya lah berasaskan keperluan perkembangan anak-anak kita sendiri, dan sudah semestinya itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan syarat dia senang, syarat dia satu je, didikan kita, asuhan kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita, tanggungjawab kita untuk merangsang dan memberi sokongan kepada anak-anak kita sepanjang proses pembelajaran dia. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya, Tuan Moderator. Harap-harapnya menjawablah bahawa pandangan saya tu bukan sahaja sebagai seorang kaunselor,
Tapi juga sebagai seorang ibu, saya pun ada anak yang berusia 6 tahun. Jadi, yalah, kalau kita tak hantar dia pergi ke pendidikan awal, nanti dia tak dapat bersaing tau dengan orang lain. Orang lain dari seawal, ada yang dah umur 4 tahun ya, dia hantar ke pusat pendidikan awal tu, ada yang dah pandai membaca seawal umur 4 tahun ya. Nanti anak kita nanti ketinggalan. Jadi cumanya is the matter of kita nak pilih pusat pendidikan awal yang macam mana, itu sebenarnya isu yang kita kena fikirkan. Bukannya kita nak kata anak-anak kita ni tak perlu pergi sekolah sebab nanti dia tak riang, nanti dia tak gembira dan sebagainya. Tak. Dengan berbuat macam tu sebenarnya kita membantu anak-anak kita ya, sebab bukan sahaja dia belajar sesuatu kemahiran dari segi akademik ataupun sesuatu kemahiran yang berbentuk hard skill ya, tetapi yang paling penting ya di pusat pendidikan awal kanak-kanak ini ialah anak-anak kita belajar cara untuk bersosial ya, bersosial, macam mana dia nak bertingkah laku dengan cikgu dia, macam mana dia nak bertingkah laku dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. So institusi pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu institusi sosialisasi yang sangat bagus ya untuk anak-anak kita. Jadi hantarlah anak-anak kita sekolah. Ya, itu saja Tuan Moderator. Terima kasih di atas pandangan yang telah diberikan oleh Puan Kashnita itu tadi. Jadi menurut beliau, sebagai seorang kaunselor dan sebagai seorang ibu, sangat perlu menghantar kanak-kanak untuk mengikuti pendidikan awal kanak-kanak. Ini kerana modul telah disusun cantik dan secara teratur untuk memberikan pengalaman yang sangat penting di peringkat awal kanak-kanak. So, alright, Mr. Jason, as a president of Association of Kindergarten Operators Sarawak, what can parents do to prepare their child for school? And what should parents and the school do to help children who refuse to attend preschool or kindergarten? Yes, this is questions that that a lot of parents have asked. I wanted to know. Now, especially for those who had no experience of sending the children to school. Now, first of all, of course, don't be panic. All right, don't panic. But of course, as I shared in the slide here, how do we prepare our child to school? Now, the first is you don't over prepare. Okay, you do not have to wait. Do it a few months and then ask your children or start to do all this preparation or do that tomorrow when you're going to school and so on. You do not have to do that, but you can start doing a few weeks before that, right? A few weeks before that, you can start to build this and build this confidence as a preparation for the children, letting them know that in a few weeks they're going to go to school, all right? And drop to the school, casually talking about school, what is it in the school, and then what they're gonna see in the school, what they're gonna do in the school about 2-3 weeks before the class starts. It's good enough, right? So sometimes you can turn. You go nearby the school, right? Sometimes drop by the schools, let the child see where is it. Now you're gonna enter in this door. Going from there, there will be teachers receiving you, etc. And you will see there was a playground there and so on. Let them prepare, right? In 2 to 3 weeks time at least, right? It will be enough, right? Now, the second of all, of course, establish a set of schedule. Now, in school, you will need to go into a certain routine, right? You have to go into a certain routine. So, establish a set of schedule will slowly help children to learn and transit into routines provided in school. All right, so a daily schedule, it do not need to be a very hectic schedule. It can be a very simple schedule. When you wake up, what should you do? All right, how do you dress up? You brush your teeth and so on. This is a simple set of schedule. This will help them to establish routines to make for a smoother transition. Help the children to prepare mentally, all right, mentally for the day ahead, while providing frameworks in which creative learning can occur. All right, this is the second one.
Now, the third is morning and bedtime routines. Now, morning and bedtime routines is quite important because not only children have to learn to wake up early, because we notice that some of the children may have do not have that routines, which makes them wake up quite late when they do not have enough sleep. When they go to school, they will nag around, they will cry, and so on. So please continue on to establish a good morning and bedtime routine. Wake up at what time you should take a nap, and so on. But besides of that, right? Besides of this, now morning and bedtime routines give the preschooler a sense of belonging and reassurance because they're comfortable of doing what they are used to, right? This will provide the parents with frequent opportunities also to connect with their children. So in the morning, do the same routines, right? Including what? It can be like children make their bed, get dressed, eat breakfast, brush their teeth, their hairs, and assembly their personal items. All right. Now during the nighttime, this bedtime routines is quite very important too because in a young age you can start to train your child to sleep alone. All right. Now these bedtimes, what it means is they have to sleep in a dark room alone, which can often stir up these nighttime fears. But it's a comforting routines before bedtime. This can be what? It can be like bath, change into pajamas, reading a book, brush your teeth, or maybe saying some prayers, discuss the day's event, what they've done today, and then do some songs, singing, and so on. And then you give them a tuck in bed, and then let them settle down and have their sleep in their room. All right. They will slowly grow, and they will learn from there, and slowly grow to be independent, and getting that fear slowly subside out. Right. This will help up when they goes into school. And next off is take advantage of teachable moments. There's a lot of moments that we can use, parents can use to start to teach children before they go to school, or even during when they go to school. Now, child are naturally a very because they're young, they do not know a lot of things, they do not know anything. They are very curious. They always ask why. So this becomes a moment for us, for parents, to put in these teachable moments. All right, this is moments where you can teach and instill some knowledge to them, and then create more curiosity. Right. From there, you can slip in simple lessons about life, teach them about, not necessarily it must be academic, it can be anything and any philosophy or anything that can help them to grow as a person, right? It can be morals, all right, etc. Now, this will create their awareness. They will start to aware on things. They will start to train their observation on certain things and what evolve, things happens, and so on. So when they go into school, they will have that curiosity been there, and they will have that interest of learning instilled inside. Right, this will help them. All right, in school. Now, fine-tune motor skills is quite important. Now we know that we have two types of motor skills. One is gross motor skill, and also one is fine motor skills. Now, gross motor skill, you can train them like going to play around, to walk around, to balancing, hop around, and so on. But fine motor skill is something that we can start to practice. Now, you can do like teaching them taking some, doing some colorings, all right, taking pencils, scribble around in their papers, and so on. Now, with this, slowly developing the fine-tuning their fine motor skills, it will help them a lot, especially when they go into school. They have no challenge at all. They have less challenges on doing their works, doing some colorings, etc. So prepare them, and also for the future demands at school. Make time for reading. Instill this. Creating this habit since young, create an interest of reading books is very important, because reading is not only going into academics, but also helping them this what they call instill the creativity, right? While they're
reading storybooks, they can think, they can have ideas popping up from their minds, and this will help them and create interest on continue on, want to read more. So when they want to read more, it helps them on the academic wise also, okay, especially in school. Plan a school tour. Now you can plan a school tour. You can talk to the principal and say, when can we visit? Bring along your child. Let them familiarize the environment. Let them see where is their classroom, where's their playground, what to expect. Okay, when they come over here, what do they expect? What they can do here, and so on. Let them feel comfortable, right, with the environment. And of course, the last one is something that all parents are very, very, what they call, scared of. Okay, everyone has this issue. We will see that every time on the new school opening, a lot of parents will wish that they can stay around, look at the children, and so on. This is called separation anxiety. But most of the time, this anxiety starts from the parents itself, because the parents may be very, what they call, very worried, scared that the child would not able to handle it, or when they see their child start to drop some tears, they will feel that uneasy and wish that they can cuddle them and so on. But you need to parents have to stay positive, right? Parents have to stay positive, be prepared. Maybe there will be a few drops of this tears, but it's okay, it's natural. Before going to school, because of the preparations, you have prepared them. While you drop them off, let them know, all right, okay, when, before you go there, you can let them know, okay, when you're going to pick them up, about what time. So today you can go through the routine. So you're going to go to school, what you're going to do there, etc. And then by time, maybe after lunch or after break and so on, by when, okay, I will come and pick you, all right? But do not overpromise, which means that some of the parents may say, okay, later I go out, buy something, I'll come back. Don't do that, all right? So they will have an expectation that you come back very, very soon, all right? Do not overpromise them, all right? So you need to go through with them. So once you drop them off, don't stay too long, all right? Don't stay too long, all right? So just let them know, okay, I'm dropping you off, all right? Putting them off, calm them, and then say goodbye and short, sweet messages, and then you can leave, right? The rest, just give trust to the school, the teachers. They will know how to handle them. So do not worry about whether how the school are not able, or the teachers not able to handle them. So as long as you have good communication and so on, give faith to the school. They are well trained. They will know how to handle your kids. Now, on the second issues, on the things that the question is about, what if the kids do not want to go to school, all right? So communication is very important. Communicate more with the teachers. Let them understand the child's situation at home, all right? What do they like to do, etc. So from there on, teachers will know and understand more about your child. In there, they will know how to fine-tune and not only the routines, but also know how to handle your child more. So if you have more communications with the teachers, with the principals, they will help out, all right? And slowly build that interest, build the trust. The child goes to school, should not be a problem, all right? So that's my humble, opinions, not only opinions, but also some advice for the parents. Hope this will help you all. Thanks once again, Mr. Jason. Here, he highlights that to prepare child for school, number 1, don't over-prepare. Number 2, establish a set schedule, morning and bedtime routines, and then take advantage of teachable moments, fine-tune motor skill, make time for reading, plan a school tour, and separation anxiety. Jadi diharap para penonton sekalian dapat mengambil ini sebagai satu inisiatif dan sebagai satu
ilmu pengetahuan yang baru untuk kita prepare bila kita nak menghantar anak-anak kita ke pendidikan awal kanak-kanak kelak. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab dari para penonton yang menyaksikan forum kita pada hari ini. Dan ada beberapa soalan yang sangat menarik dan saya rasakan perlu dijawab oleh ahli panel kita pada kali ini. Baiklah, untuk soalan yang pertama yang menarik minat saya. Terdapat segelintir masyarakat yang menganggap guru prasekolah atau tadika sebagai babysitter untuk menjaga anak mereka. Jadi di sini, apakah pandangan Puan Nur Fadilah tentang perkara ini? Okey, terima kasih kepada pengacara forum ataupun MC forum. Baik, memang kita pun banyak menerima tentang mendengar pandangan tentang babysitter ni, kelas prasekolah sebagai tempat untuk babysitting. But then bezanya kalau kita lihat apa definisi babysitter itu, mereka yang menjaga anak-anak tersebut semasa ketiadaan ibu bapa. Right. But then semasa penjagaan itu tak semestinya ada diisi dengan apa-apa aktiviti yang memberi faedah kepada murid. Tetapi dalam prasekolah, of course kita ada syllabus yang kita dah tetapkan. Kita ada peraturan yang telah diberikan. Tidak ada set of rules yang kita telah berikan kepada anak-anak kita untuk memastikan perjalanan kelas prasekolah itu berlangsung dengan lancarnya. And then di dalam prasekolah itu sendiri kita mempunyai ramai anak-anak daripada pelbagai keluarga, latar belakang, berbagai etnik, di mana mereka di situlah mereka mula berkomunikasi antara mereka. Kita this way we kata kita communication skills, kemahiran berkomunikasi antara satu sama lain, ataupun social skills, bagaimana berinteraksi antara satu sama lain dengan kanak-kanak lain dalam kelas tersebut. Itu istimewanya adanya kelas prasekolah. Kalau babysitter dia hanya, kalau babysitting itu kalau mereka di rumah hanya dia bergaul sesama adik-beradik, but not with other people. So it is not the same. Babysitting dengan prasekolah itu tidak sama. Dia ada pengisian berfaedah, pengisian yang baik yang akan meningkatkan lagi kemenjadian murid itu. Ada soft skill yang diberikan kepada murid-murid itu oleh guru-guru dan juga oleh pembantu pengurusan murid. Dia ada adab yang diterapkan kepada mereka di mana untuk menjadikan mereka bersedia untuk masuk ke tahun 1. Right? Okay, saya harapkan jawapan itu memuaskan. Siapa yang bertanya tadi? Baik, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Fadilah di atas jawapan yang telah diberikan. Dan melalui ruangan komen juga, saya sangat tertarik dengan satu soalan yang diberikan oleh penonton kita pada hari ini. Puan Kashnita, daripada sudut pandangan Puan sebagai seorang kaunselor dan seorang ibu, apakah yang ibu bapa boleh lakukan untuk kanak-kanak yang terlalu bergantung kepada gadget? Kita sudah pasti tahu bahawa kesan negatif penggunaan gadget yang melampau memang tidak dapat dinafikan. Tetapi kanak-kanak pada zaman sekarang sejak kecil lagi sudah berjinak dengan gadget. Apa pandangan Puan berkaitan dengan persoalan ini? Dipersilakan Puan.
Terima kasih Tuan Moderator. Susah juga soalan ni sebab saya rasa sejak kebelakangan ni bermula daripada PKP terutamanya anak-anak kita semakin menjadi-jadi menggunakan gadget. Ya, now it's become a satu trend di dalam kehidupan harian kita. Yes. Sebenarnya penggunaan gadget ni banyak dia punya kesan-kesan negatif dia, terutamanya kepada attention ataupun pemikiran anak-anak kita ya. Kerana bila saja ada masa terluang, anak-anak kita akan menggunakan peluang ini ya. Dan ada juga ibu bapa yang sebabkan dia sibuk kan, dia ada benda yang dia nak buat, jadi sebagai satu cara untuk dia memberi masa tu, dia bagi anak dia gadget. Ada ibu bapa yang dia intentionally dia dengan sengaja memberi, kerana mungkin dia tak dapat mungkin dia tak sedar dia punya efek gadget itu kepada anak tersebut. Jadi apa yang boleh kita lakukan sebagai ibu bapa kalau anak kita dah orang kata dah addicted ataupun dah ketagih dengan gadget ya. Pada saya lah, saya berpandangan dari sudut psikologinya, mereka ni kanak-kanak lagi, umur ialah berumur mungkin daripada seawal 3 sehingga 6 tahun kan. Alah, dia budak lagi, boleh insyaAllah kita boleh ubah dia, kita boleh kawal dia. Sebab apa yang kita kena faham ialah tingkah laku ni dia boleh dibelajar. Anak-anak kita sesuatu tingkah laku tu dia belajar, dia learn behavior. Maksudnya dia boleh unlearn the behavior. Boleh je kita nak kembalikan dia balik, unlearn untuk buang balik habit tu. Misalnya dia suka menggunakan gadget misalnya. Jadi cara ni macam mana? Pertama-tamanya sekali ibu bapa itu sendirilah. Dia sendiri yang kena relax. Dia relax, dia sendiri yang kena rasa tenang sebab biasanya kalau dah tengok anak-anak ni bermain gadget ni tak mau dilarang dan sebagainya, padahal pada mulanya mungkin ibu bapa itu sendiri yang tak sedar, secara tak sedar dari sesuatu bentuk perbuatan yang tak sedar menyebabkan anak kita tagih gadget pasal kita sibuk dan sebagainya. Jadi ibu bapa tu sendiri kena relax dia kena dalam mind dia boleh dia in control. Kita sebagai parents kita kena in control. Maksudnya kalau kita tarik gadget tu daripada anak kita, dia mungkin akan marah, mungkin akan menangis dan sebagainya. Tetapi kalau dia menangis tu kita tak tahan, kita marah-marah dia, lepas tu kita bagi dia balik, kita tak boleh jadilah macam tu. Jadi it's about kita atur balik penggunaan gadget tu. Kita kena atur balik penggunaan gadget. Sebenarnya yang terbaiknya kalau pada awal-awal ni gadget ni sepatutnya kita tak bagi pada anak kita kan. Terutamanya yang baru berusia 3 tahun. Tapi sekarang ni saya nampak 3 tahun pun dah pandai main game dan sebagainya. Ada dia punya efek positif dia memang ada, tetapi dia lebih banyak kepada negatif punya efek kalau kita tak pantau dia punya penggunaan dia. Jadi pertama ialah kita kena tengok balik apa yang bila anak kita pakai gadget, kita kena tengok apa yang dia pakai, dia main apa dekat dalam gadget. Kita kena faham apa yang menyebabkan dia sangat ketagih kepada gadget tersebut. Itu kita kena tengok dulu. Lepas tu yang kedua kita kena regulate masa dia boleh pakai. Kita kena tegas lah. Misalnya kalau ibu kata dalam satu hari, lepas kamu habis homework je kamu boleh pakai gadget misalan, tetapi itu pun kalau dia pakai on what purpose, apa aktiviti dia buat dengan gadget tu, dengan handphone tu misalnya kan. Okey, kamu boleh guna 10 minit misalnya kan. Lepas tu bila kita tarik balik dia menangis, kita kena tegas lah. Ada parents, ibu dan bapa dia kena sepakat. Dia tak boleh ibu kata ibu kata boleh, kenapa pula ayah kata tak boleh. Dia tak boleh macam tu lah. Dia kena sepakat ibu dan bapa tu ya. So pertama tadi adalah kita kena tengok dia buat apa dengan gadget tu. Yang kedua kita kena pantau masa. Jadi bila dalam part kita nak kawal masa dia, memang dia akan menangis dan sebagainya. Tetapi kalau kita bagi balik seolah kita reward untuk dia ulang balik behavior. Kita faham. Macam saya kata tadi, behavior sesuatu tingkah laku tu, dia belajar tingkah laku tu. Maksudnya dia boleh buang tingkah laku tu. Kita kena tanamkan tu dalam kepala kita sebagai parents. Jadi tetapkan had penggunaan. Misalnya kata ni dah malam, ni dah waktu tidur, misalnya pukul 9 dah kena waktu tidur, dah tak boleh dah gadget. Itu kena tegas. Dan sekiranya dia berbuat, dia mengikut kita punya nasihat kita bagilah ganjaran dekat dia pula kan.
supaya tingkah laku yang positif itu dikukuhkan. Dan ganjaran tu tak semestinya dalam bentuk macam saya kata tadi lah hadiah. Ganjaran tu boleh jadi dalam bentuk kita bagi dia treatment macam okey, ini adik buat baik, okey hujung minggu ni kita pergi jalan misalnya kan, kita pergi jalan ataupun kita pergi tengok movie dan sebagainya lah kan. Jadi kesimpulannya ialah parents tu sendiri itu adalah the key of sama ada sesuatu tingkah laku anak kita dengan gadget tu dapat diubah atau tidak, sebenarnya parents. Saya still letakkan kepada ibu dan bapa ya, ibu dan bapa. Anak kita kecil lagi, kita boleh sebenarnya. Cuma kadang-kadang ibu bapa ni dia buat satu kali, hari ni esok dah tak buat. Jadi insyaAllah kalau dia konsisten, hari ni buat, besok sama juga, lusa sama, maka dia akan jadi satu learn new behavior, satu tingkah laku yang baru. Okay, saya rasa itu saja, saya harap dapat menjawab. Macam mana Tuan Moderator? Sangat menjawab persoalan Puan. Terima kasih Puan di atas pandangan serta cadangan yang telah diberikan sebentar tadi. Dan di sini tadi beliau telah menegaskan peranan ibu bapa itu sangat penting dalam mendidik anak yang masih kecil lagi. Alright, last question for today. Mr. Jason, how can we help children with language barrier, for example in English, to be able to follow the lessons in kindergartens? What is your opinions about it? Maybe you have something to share to our audience today. All right. So on language barriers, now, first of all, when we teach children, majority of the families will start off with the mother tongue. All right. But of course, if you want to go into different language, I think the most of the parents faces difficulties is when it goes into a different language. If let's say if your family are normally converse in English, right, and to go into school they have no problems in English. But if for children like say a Chinese background in their home, they speak in Mandarin, or even in those who speak in BM, when it goes into school and there are barriers going from one language to other language, it becomes a problem for them, because since young they are not trained, they are not exposed to it, they do not have that environments to provide for them, to let them to absorb and to learn. So one of the way that you can do is, since young, you can designate on maybe father in one language. But if you want the child to go into different language, like let's say English, maybe mother can take up that responsibility, start to converse English with your child. Now you can start off with small, okay, start off with some keywords, some short instructions and so on. Let them understand. You do not have to explain them in other language. You can go back using English to explain to them, but with some gesture, some actions to let them understand. Okay, from there on, kids will start to slowly to get what you mean. And if you want them to speak along, you can ask them to repeat after you. Let's say you want to go to the toilet, ask them to repeat after you. May I go to the toilet? Ask them to repeat after you. And then from there on, they will slowly catch up. I believe a lot of us have this experience since young. We learned certain language through subtitles. Okay. And how do we do that? By listening. By listening and from our vision when we look at it, because we're exposed to it. So kids, we need to have this environment prepared for them. So reading them books, reading them stories, you need to be excited when you read books. If you read the books, English book, but the tone are very dead, of course the children wouldn't feel interested. They wouldn't continue on and listen to it. So you must read together with them with some enthusiastics and so on. Let them give them some interest on it, and slowly let them read along then and build that interest with them, right? Slowly they will catch up and build up on that. So it's not hard for children at a young age to learn another language. It is not hard. And as has mentioned earlier in this forum,
kids, the brain's neuron, all right, develops during the early stage. They can learn. It's that like wires they need to connect together. Now, why it can't get up? I mean, it's a barrier for them because that wire has not connected yet. It's just a matter of time when that wire is connected. So you just have to build up the environment slowly, expose it, build their confidence, build their interest. Slowly, that will goes into it. So it should not be a problem for them. All right, I hope this will help. Thank you very much. All right. Thanks, Mr. Jason, for your opinions. I hope our audience take it as example. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab daripada penonton itu tadi, maka tamatlah sudah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi ilmu pengetahuan yang sangat berguna mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Baiklah, secara kesimpulannya, kini kebanyakan kanak-kanak terlibat dengan pendidikan awal kanak-kanak kerana kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan dan peningkatan jumlah ibu yang bekerja. Istilah prasekolah atau Tadika digunakan dengan meluas di Malaysia bagi merujuk pendidikan awal kanak-kanak. Seperti yang telah dinyatakan oleh ahli panel kita sebentar saja tadi, pendidikan awal menyediakan generasi yang mempunyai daya ketahanan untuk menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental, menumpukan perhatian dan membina daya keintelektualan. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk kali ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri forum pada hari ini dengan ucapan sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Pihak program Jerayawara Secara Maya Prasekolah dan Tadika Swasta Daerah Kuching amat berterima kasih kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan secara langsung program ini melalui saluran YouTube. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan agenda kedua kita untuk pengisian program kita pada hari ini. Dengan itu, kita saksikan video klip promosi Prasekolah dan video klip Google Site yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Dipersilakan dan saksikan.
Selamat datang ke Jerayawara Secara Maya, Prasekolah dan Tadika Swasta Daerah Kuching 2022. Untuk melayari laman web tersebut, silalah klik pada pautan yang tertera di bawah ini. Pautan tersebut akan membawa anda ke laman web tersebut. Di laman web ini terdapat senarai prasekolah KPM di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Kuching dan juga senarai tadika swasta yang menyertai Jerayawara Secara Maya ini. Para pengunjung bolehlah pilih sekolah yang diminati dengan klik pada nama sekolah tersebut. Pautan itu akan membawa anda ke laman web sekolah yang diminati tersebut. Dan di laman itu terdapat maklumat-maklumat yang asas seperti tertera. Sama juga dengan tadika swasta, sekiranya anda klik pada nama tersebut akan membawa anda ke laman web tadika tersebut. Para pengunjung bolehlah juga menjawab maklum balas pelanggan seperti yang ini. Untuk ke maklum balas pelanggan itu, pengunjung bolehlah klik pada pautan maklum balas dan menjawab Google Form yang tertera ini. Untuk pengunjung yang bertuah, pengunjung berpeluang untuk mendapatkan hadiah cabutan bertuah. Dan syarat-syarat cabutan bertuah adalah seperti yang tertera di laman web tersebut. Di antara hadiah-hadiah cabutan bertuah adalah seperti berikut: speaker dan mic yang bernilai RM300, bag trolley bersama dengan pensel warna Faber-Castell bernilai RM200, hamper alat tulis bernilai RM100 dan juga beg sekolah bersama dengan pouch bernilai RM55. Dengan ini, selamatlah melayari laman web prasekolah ini. Sekian, terima kasih. Hadirin hadirat para penonton yang dihormati sekalian, para penonton dijemput untuk menjawab soalan kuis melalui pautan yang tertera di skrin. Pautan ini hanya akan dibuka selama 20 minit selepas tamat rancangan ini. Pautan kehadiran juga adalah seperti yang tertera di skrin. Hanya penonton yang menonton siaran langsung ini bermula dari hari pertama sehingga ke hari ini akan diberikan sijil penyertaan secara digital. Penonton boleh juga melayari Google Site dan menjawab maklum balas di Google Site tersebut untuk mendapatkan peluang cabutan bertuah. Peluang untuk cabutan bertuah ini akan tamat pada jam 10 malam ini. Para pemenang akan diumumkan di dalam laman web Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Pihak program Jerayawara Secara Maya Prasekolah dan Tadika Swasta Daerah Kuching mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Jerayawara pada kali ini. Diharapkan agar ibu bapa dapat melayari Google Site untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai prasekolah dan tadika swasta di daerah Kuching. Sehingga kita berjumpa lagi, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.